सत्यं तच्चितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् माको ज्योतिर्समृतं भवच्छुरम् ओम अपवित्र पवित्रवान् सर्वारिष्टं गतोऽपिव यस्मरेत् पुण्डरीकाख्यं तवाय अभ्यन्तरसृजिः अक्षतुल्लाय ఒకటి అర్చన చేస్తున్నాను మంగళం భగవాన్ విహారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం త్రిరామం భూయో భూయో నమామ్యం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమస్తుతే ఓం లక్ష్మీ నారాయణ స్వామినే నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యో నమో నమః వాణి హిరణ్యగర్భాభ్యో నమో నమః సదారి విశ్వేశ్వర మాతా అన్నపూర్ణాదేవిభ్యో నమో నమః అక్కనాగమంతని స్వరూపిణే నమో నమః మాతా పితృదేవతాభ్యో నమో నమః సర్వేభ్యో సర్వదేవతాభ్యో నమో నమః అయం ముహూర్తస్వ ముహూర్తస్తు ओम नमः श्री विष्णु ओम नमः श्री विष्णु गंगे जीवनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् निधनं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभा च पुष्कराणि च एतानि हिमनतीर्थानि जगद्गुरु श्री सिंहाद्रि सनारि विश्वेश्वर माता अन्नपूर्णमा देवता सन्निधौ अन्नपूर्णा देवी सन्निधौ वडिवाळ बिయ్య पूजा महोत्सव काले भवन्तु विष्णु शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये श्रृणते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमं नित्यं प्रजा विसरणं हरि शङ्खचक्र गदा पाणि द्वारका नरसे बहुलपक्षेऽध्यायः त्रयोदश्यां तिथौ रविवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरणे गुणविशेषण राहेश्वरी नामधेय सहमस्त सह कुटुंब क्षेमानां श्रीमान श्रीमदगोत्रस्य सानक परमर्षि गोत्रस्योद्भव कमला प्रसाद नामधेय धर्मपत्नी समेतस्य अन्नपूर्णम्म नामधेय समस्त सह कुटुंब क्षेमानां श्रीमान श्रीमदगोत्रस्य सुपर्णस परमर्षि गोत्रस्य सत्य प्रकाश नामधेय धर्मपत्नी समेतस्य वसंतम्म नामधेय समस्त सह कुटुंब क्षेमानां सुमंत नामधेय विनीत नामधेय सह कुटुंब क्षेमानां श्रीमान श्रीमदगोत्रस्य कौशल ब्रह्म ऋषि गोत्रस्योद्भव कृष्णमाचार्य नामधेय धर्मपत्नी समेतस्य लावण्य नामधेय साई वरुण नामधेय श्रीवर्धन नामधेय मम अर्पणंद्रनु मम धर्मार्थकाम मोक्ष बल पुरुष सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ बल सिद्ध्यर्थम विश्वेश्वर स्वामी करुणा कटाक्ष प्राप्त्यर्थम कार्तिक दामोदर प्रीत्यर्थम कार्तिक मासे बहुलपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ रविवासरे सायंकाल समये अन्नपूर्णादिर्पमहं करिष्ये चपण्डि मम सह कुटुंब क्षेमानां अभय विजय आयु आरोग्य अष्टैश्वर्य सिद्ध्यर्थम राजमार्गे कांचन सिंधूर नारिकेल वस्त्र पసుపు కుంకుమాల సహితంగా వడిపాల బియ్యం ఇవ్వడానికి సంకల్పం చేస్తున్నామనండి సంకల్ప పూర్విత వడిపాల బియ్య పూజ కర్మ సంకల్పమహం కరిష్యే తదంగత్వేన ప్రథమ జలాభిషేకం కరిష్యే చెంబుడు నీళ్ళు పంపండి స్వామి మీద ఓ ఆ దీపాలకు మూల పెట్టండి లాస్య ఆరుషి నామధేయ మీ గోత్రం చెప్పండి స్వామి प्रक्षण्यं पुरुषं जातमघृतं तेन दे पुरुषं यततं क्वचिदाभ्यं कल्पयने इति पठन मुखं चक्षुर्जायतः चन्द्रमा मनसः जातचक्षुषोर्जायतः ओम हर 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 महादेव शंभो शंकर ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति शिवोम पशुकुं कल्पूचेन अम्मवार में ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं ऐं क्लीं सौं नमो नमो लोकदेशिकांशाय नमः सुखलसद्दाय नमः ओम शुद्धमानसाय नमः निर्मोहिन्यै नमः मोहनकराय नमः ओम जगन्मोहन विग्रहाय ओम पूर्वदोष निवारणाय नमः ओम त्रिलक्षाय नमः ओम सुलक्षाय नमः ओम शिष्टदेवगणाक्षिताय नमः ओम आज्ञानभञ्जनाय नमः ओम शुद्धाय नमः मायाय नमः ओम कवणार्चरहिताय नमः ओम मकारपञ्चभुजाय नमः ओम सर्वमंगलाय नमः ओम सुप्रजाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः शुभावरणाय नमः ओम सृष्टि जगन्निर्माणकर्त्रे नमः ओम लयकारणकर्मणे नमः ओम लांभिकाय धारणे नमः ओम वाक्ये नमः धनाय नमः ऐश्वर्याय नमः अमोघाय नमः ओम वेद सुक्त समायुक्तम नमो वेद सुक्त समायुक्तम रम्य वस्त्रेण समन्वितं वस्त्रं धारये तस्मात् प्रजन विषादेवायुज्ञं तिन्नते वसन्तस्य श्रीराज्यं कृत्वा युद्धसरधरि ओम सनारि विश्वेश्वर माता अन्नपूर्णमा देवता सन्निधौ नूतन वस्त्रयुज्ञं तुभ्यं सम्प्रोते नमो नमः ओम चन्द्रमा मनजाजात चक्षु सूर्यजायतः समस्त लज्जाबाधा निवारणार्थं कार्तिक दामोदर प्रीत्यर्थं सनारि विश्वेश्वर स्वामी सन्निधौ नूतन वस्त्रयुज्ञं तुभ्यं सम्प्रदते नमो नमः विष्णोर् मंगलं मधुसूदनं
मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम गरुडध्वजा पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि पुण्यसिद्धि प्रदक्षिणं मदे मदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मेव करुणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षो महेश्वरः जगद्गुरुसिंहाद्रितनारिविश्वेश्वरस्वामिनवारितं निधौ त्रिवार शिरसा गुन्नामी जय विश्वनाथ जय अन्नपूर्णा 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 जय जय विश्वनाथ जय अन्नपूर्णा जय जय विश्वनाथ जय अन्नपूर्णा जय 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 विश्वनाथ जय अन्नपूर्णा जय जय विश्वनाथ जय अन्नपूर्णा जय 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 विश्वनाथ जय 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 जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा जय जय विश्वनाथ 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 जय जय विश्वनाथ जय अन्नपूर्णा 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 जय जगद्गुरु श्री 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 महादेव विश्वेश्वर अवधूत स्वामी वाరికి जय अन्नपूर्णांबకు जय देवता मूर्తులకు जय ओम हर 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 महादेव संपूर्ण साम भगवान प्रजाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सरारि विश्वेश्वर प्रचोदयात् ओम शांति 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 पुरुष नाडू तरुण स भूमि तरतम तद्वयंడి ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपातो దించాలి మరి తీద్దాం स भूमि तरतम తృప్మ అద్య తిష్టదశ जाया गुंसम पुरुषः आदित्यवर्णं तपस्य पारे अन्नपूर्णा देवी समेतस्य सनारि विश्वेश्वर स्वामी तन्निधौ नमः सर्वाय भरणते पुष्टाय नमः नानाविध परिमళ पुष्पाणि पूजयामि धूपं मध्यలో అక్కడ పెట్టు ओम वनस्पतिरसा दिव्यो गंधानि च ओम नमो गावो जज्ञरे तस्मादातये ఇప్పుడు పంచామృతం అంటే పల రసాలు యా భరణి యా ఫళ పుష్ప ఒక్కొక్కలు ఇలా ఇలా వేయండి నమో యా భరణి పట్టుకోండి దోషులు పట్టండి నమో యా భరణి యా ఫళ పుష్పాయ చ పుష్పణి వేయండి అనగా ఓం నమో యా భరణి యా ఫళ పుష్పాయ చ పుష్పణి పట్టుకోండి తేన దేవావద్యం తసాధ్య ఋషయశ్చయే జత్పురుషం వ్యదతం तेन देवावद्यं प्रसाद्य ऋषयोक्षये हर 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 महादेव शंभो शंकर सांब शिव तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् అక్షతలు తీసుకొని అగ్నిని ధ్యానిస్తూ ఉండాలి ఓం హ్రీం క్రీం ఐం క్లీం సౌ హరి
विश्वेश्वर जगद्गुरु महामूर्तये नमो नमः।